Shalom, Guru Benal Kepribosihan, Sid Kideringan, Ampun Sapatan, ada sahabat Sid Sopo biaya itu pinai di Siom Benopo, di Korongo di Habal Kepribosihan di Antad Sid Tudukan di Sekolah Sahabat Biano, Sahabat Kavalu. Di Ilambus Itarang Sid Boros Trumus Maza Sid Channel Hope Media Sabah. Kepribosihan lagi Sid Ongo Kinaruhangan, Penong Sid Dibang, Vanan Dibang, na apa yang tutun aku, na itu kinaruhangan ku diti, na iya tiditi Antad Sid Piro-piro gereja, na ikeso banal penongsit bananku na ibuzon do gereja Elder James mengumpa nuhabal na ikaduho na ibuzon do gereja Elder Samin Mujihal nuhabal okay na sid lambus di Elder Samin na inano ibuzon do gereja Elder Jukip Uroy na yokoy diti na antad sid puruvan kependitaan Sikwati di Poldombus di Tulukan di Sekolah Sabat inano ipisingilan toko di Sabat Biano na amo po Poldombus igamat toko do misisingido na tadwa toko itama toko do kuasa marakat antad si Kinaringan. Jadi namun toko Elder James mga gazad di toko si Seradam dan doa diti. Kinaringan tama penteran sebagai ina penudusundu sambadam kemuliaan kinaringan di menaruh bantu eta patut sambandha sebab kinaringan di pempasi ibnorung tanam tawan konjabatan kinaringan tama sebab timpu ataupun izaditi nirvana kodikau da ruang untuk belajar bersama cepat biar kinaringan ahakok di Roh Kudus no. Ampun sampai dosa penserendah lewat. Itu nabi kana melalui Yesus Kristus juru selamat Yesus. Amin. Na pinay ko sa kubiyay itajuk ko ulu di tudukan di Mazasid Sekolah Sabat Takobiano inono iuludot maranun dakay yad ko Yesus melayani seperti Yesus na emo tom abasa toko antad sid piro-piro it ayat sid Matius pasal ke-5 ayat ke-7 sid Filipi pasal ke-2 ayat ke-5 sid Efesus pasal ke-4 ayat ke-5 sid Matius pasal ke-4 ayat ke-27 sampai ke-5 nami guri sid Matius ke-25 pasal 25 ayat 25 sampai 4 na ayat kafalan di toko di Sabat Biano abasa toko antad sid Matius ke Sizam pas ayat 26 na ia dinoy unidang dot nemot po di Yesus ikinagumuay dot ulun dino banal no ko osianan yosido sampai ti penudung dioti tuyoti dino banal ko opogos okugui na yad ko it ongodong badit asot manahud na yad dino iboros si Injil Matius pasal 6 ayat 26 si antad si ayat di ayat falan toko sa katabihan.
Na pini ko sa kabi ay antad si ayat di nabasa to ko diri na baru piro-piro o hal ko konsidit ayat diri. Keso sira nemot di Yesus, nemot pa di Yesus itong kinagumay do tulun di no banal ko osyanan Yosin. Sampai ti penulung dia ti. Na ikaduho tuya ti dino banal ko opagos okugui. Yad kay itong domba dit asok manamad. Na igama di Yesus manarundakay dino okon ko bay ko boros inoinga nunuin na boros na ginama ko daw. Na puran ka igama di Yesus manarundakay di kinagumuan ulun. Na at taon nguno ka ipurimon di Yesus di kumadit o maulun di banal ko na pagos o puguy po. Iriyogi nunuka it ihimon it imatan di Yesus it ang ulun kinukumuay. Na kapinay ko sa kabi ay antad sid piro-piro it pangadwatan diri na otimpa sid hiza dit patarang sid pangahugot-hugot dit turukan diti. Na tumambus na po sid hugot-hugot dit turukan diti inanoy sid hugot to keso na nunuka it ihimon puran ka ibasa di Yesus sid kinagumuay dit ulun dina dit akan ilabus ang itarang dit Elder Jukip. Kopi bosian sabat. Terima kasih Elder. Borosan guriti it halit kabazao Yesus kumadit tongorun iturun. Yesus banalko manaud di tokow. Penurun rakai dawu 100% sidriniba. Itit himan Yesus. Sid turun di varo kabantangan. Okon ko it karatan. It avantang ginamado turun irinot imburai dawu. Seterusnya Yesus kondiri gumavul sid turun de berdosa. Nah itina ditit panamnal loko keinginan dit turun Farisi it turun Saduki it ahli Taurat kondiri kajoti Yesus dino amo buli de gumavul si turun de berdosa. Kadioti ong itino gamaon di Yesus berarti Yosido dino seolah-olah dot asakau Yosido. It anggapan di urun Saduki, Farisi dan ahli Taurat. It penghitungan dot ahli Taurat. Itit ugamaditi rahan dot tumongkizad sid turun berdosa. It penghitungan yoti. It agama. It penghitungan yoti okon kosid samon. Abasa toko sid Matius Sizam ayat opodom toru
Ozioku di kosianan ko parsambahan. Tuyoku diti okon ko nokorikot tu mengodim di turun abanal. Inonga it kisara ot kodimonku kadi Yesus. Nah, hal dot kavaza do turun minanuduk bagu atau pinatarang Yesus minanu si duvo suriban. It suriban keso i hal dotasin. Itit umat Kristen yad kotasin. Iti tasin diti agazo harati kuma di toko om ogumu dot kegunaan daw. Nah sid hal kakanan iti tasin pongoring kakang dot kakanan om pengurasa dot kakanan. Harati daw i baza di toko dot rumah sa it baza di turun vokon dot memurimon. Maksud daw itu kau diti arasaan di turun. Vagu ko itu kau diti asadap atau angod kopurimanan dioti. Nah, itino diti samot. Yad ko isido, mat ki Yesus noponudo samot. Nah, sid kedua hal dot kabazao di Yesus kumadi tongorun. Nah, iti suriban dot it kanavaho om winangun atau nga binabang do pembangunan. Ito kau diti manangavaw dot pembangunan. Sebagai panangavaw itit otuvong adapat dot inavahan. Nah, suriban tasin om kanabaho menusung di toko paparhati dot Yesus no di kabanaran sidhal dot kavazao di tinuturan daw. Jadi dak kusidiel baina. Na konsapatan si DL de Jukip di nakadapat patarangom Columbus di tudukan antatsid hogot di keso. Na nakatarang di aladot Yesus dino na magihim di ongulun di kiginawodot avantang atau ikavantangan dit pangulun. Jadi agi na minanahak Yesus dit duwait umpama daw na yad ka it asin amit ninavaw dot pamagunan. Na milambus to ko si hogot kaduwo na inana it ilambus dit Elder James dat nunupa kaot it hobo ko ikenginan di Yesus pagama antad sid nunu it nemot om no purimanan daw sid kinagumay da tulun din na in the morning Elder James dat Columbus dit hagat kadua iti.
Shalom. Oke, konsepatan kemudian ada Musuta, Nang Ovit itu ada perbincangan sekolah sebat suster update beana DT. Nah, konsepatan lagi masih kini ruangan ada Juki, ada Somin. Si Quran ke bahasa di Yesus dan menurun nakai di tongolun bukon. Nah, it matlamat di Yesus mau dihim ya do. Di baik itu avantang nupot sid ongolun bukon. Apun ko it karatan tihimur yad kem suntu Yesus sudah menghindar ya dari anda saudara ngolu da Roma dari mereka si Yesus sebab dot kasih pialo dot Yesus berkuasa da molingos itu cerita itu pegawai dot tentara Roma imuripun dau sumakit jadi riket ya si Yesus dot nekindama da lingasan di Yesus imuripun dau nya banal ko yara diti masih baku kinafo tu idara harati di Yesus rimi kecil bala dit pegawai da tentara di no ngakadit pegawai tentara amo ko layak sebab yoko dit yang tepat nang susuwo no kui nya asukup na dati da boroson ni da bahwa nalingasan dit muripun kuka nah nunit ampat Yesus pemasid pegawai tentara di no atuk kadi Yesus sid sokobe tong Israel asa panimut kuda jad kina gama da mga subsidon baral kaga soko sipan sud kinaringan kadi Yesus na iriot iso suntu do Quranit vaza di Yesus menurun dakai itu dun na halot kumaduvo ahli Taurat timay ka dito ko mangitong kira-kira ito ko wat inda zahon di Yesus dat ang tepat no kami mapat inda zahon toko nga gama di Yesus dat manginda zahon di toko pahigak di toko dan kita lundat ahli Taurat to kadi Yesus ikaw no it benar kosa maksud kerjaan surga kadi ada kerjaan dikinaringan ka na kasih pokudat iti tudukan debian diti manak di toko da tutuduk it ingin toko da manahak da tutulung ataupun menurundak kay toko siku sandar di toko Yesus sebagai isau model atau suntuan toko kurang bahasa di Yesus dan menurundak kay dari nyebat itu kemudian secara Kolose pasal 5 kumo ilo ko no dokuran ni ko do min somok di tong pokon amina di gunana di ko na timpu di ko do faro dot untuk dumalay dot selagi kakal toko pempase it imuhon do tahu di siti kade Rasul Paulus kawit kono pihot kono sid kebenaran. Nah, itu kebenaran itu asapokon oretan tapun borosan dawal Yesus. Mungkin baru tulasan pokon yuli kebagusin dari Elda Musuta. Konsapatan antad sid keterangan di nakalambus di Elder James antad sid hogot dot kaduho na nakatarang na di ala dot
Jesus dino na bay maghihim dit kabantangan si dulun amo yada maghihim ang ikaratan datulun. Iriyagi it imuhon di Jesus na nakatarang no. Jadi untuk hugot dot kotalo diti milambus to ko na nunupo ka it ipon tupat di Jesus. Sidito ko dit apatut dito ko dot untupaton imatan yad ka igama daw mga untupat o mangimot. Pahabal ko mga gaman nunuin no baros daw. Jadi ihogat diti itaksid di Eldo Saumin manahak dot baros dot nunuka it apatut pa dito ko dot wogon na itaksid di Eldo Saumin. Kung sapatan kumadi Eldo Masuta, ibozoon o mga gazad ditudukan toko dot sabat biano. Na kapibasihan sa sarap, kapibasihan hari sabat kumadit insanan. Ikorongo dit tudukan diti. Na itulo ditudukan, dipisigilaan toko, dit hugot kotalo diti, na inono, i Jesus, menarundakay mangolingos, bagian keso. Na yad kinilaan to ko, ihiza po dit kakalpo i Jesus ti pamagunan, igama daw pasasad di habal do kabosihan, o kon ko bay rontob sidmunong yosido palabpo, di boros. Inoy nga, emot sidgama daw, manarundakay, mangolingos, manang kuboza-boza dit ang ulun. Terutama sekali it pangulun dit kiyong oruol it nontok dot kasusaan. Na yad diti na ikinginan di Jesus dagamaon toko sidsandad toko riniba. Ito ko diti andang amo kadapat ang mangolingos pengkod dit oruol dot ulun sebab ito ko diti amo osundo. Tapot gumo pa iralan bakon dot adapat toko pagama waza da manulong datulun na yad kay tuturan it emot toko abasa toko sitid Matius ko si Zam ayat keso sampai ko turu na siti baro tuturan dot it ulun do kimay na ikimay diti amo kadapat dia sido kumon diri dot tumoronong minsomok si di Jesus sebab amo kensid Diyos ido nga ikinuruhangan daw at minanong puzong pinorikot si di Jesus na iriagi nalingasan Diyos ido nahijaw Diyos ido na yadito na itaga patut dot omitan sususan dito ko sidsaralam ditudukan diti pinaharati i Jesus dito ko dot apatut to ko manulong do mangovit di kinuruhangan to ko do minsamok tumoronong si di Jesus supaya varo piandusan diri niba ikinuringan na kinginan di Jesus dot ito ko diti abo sige to ko sid kinuruhangan dito ko dit osusa asagoos dito ko dot iponulong na gunaon to ko it komilaan do bakon yad ko it komilaan dot moroboros. Peningon to ko yoti itong sandad to ko dino kinuruhangan to ko dino dot boros dit ken sa samod do ginavo koruhon di pangitungan. Yad ko iginama di Jesus sid ondo dit norikatan dot adat. Norikatan niya si dot adat nga asokeng kadan. Sila si tiya si mo kiubat. Gam ko na vin harata daw. Dot ipimbaray, ipindagang dito nga ubat nga amilod min ko dit
adat daw dino, amilad tumado. Na narangaw ditando dino, dot Yesus dino, korikot sino, kadi pangitungan ditando, dino, ang sukul katudo ako po, dit kurilib di Yesus, sudah tanto dot, olingasanok ko dot, panakit ko ditika. Na yad mamadino, iginama daw, binarusaha si do, tumaranong si di Yesus, timudo di kurilib di Yesus. Biladot, nako tudo ya si do, dino, na puribanan daw, dot, nalingasan na ya si do. Igubas daw, nga, purimanan daw, dot, nengkod no ruol daw. Hisa dino, na nakapuriman Yesus, dot, waro kuasa, dot nakadabos, antad sid gubas daw. Na iriagi, mga duat Diyos si dot, isayot, nakatudo, si doho ka. Na, itando dino, magkikip no yo si dot, rumasi kahungatan. Nga nuno kay boros di Yesus, o tanak ko, inono ko si panu dino, o nakapasi dikaw. Pamanaw no, basi-basi to, biano dino, o hijaw ko no dino, ka. Na iti boros diti, mana ko avantang keniningan ditondo dino, o nakinsasamod ditondo. Kapuriman ditondo dino, bahawa yasida diti, baro horogo daw sintinagubangon na kinaringan. Na igama it on si dituturan diti, baharati Yesus dito ko, igama manurundakay diriniba, o kon ko bay gubas, o talingasan dito ruol, inainga iginavo nga en sa samadan, ipangosipan nga empapagan. Ino it tomodon di Yesus. Na adapat to ko sumut ilasuho di Yesus. Ikinaruhangan dito ko nga kapurimon kemot di samod di Yesus gimatu antad sid baza dito ko manarundakay manong kuboza-boza dot kinaruhangan dito ko. Na agama to ko iti ikapiandusan do kinoringan ridima varo mintaron si dito ko konsapatan mantob yadin na guli ko bago sid bosaon dito ko Na konsapatan antad sid panarangan dit elda saumin kanangan ko it sid hogot dot kotolu. Varo duvo kapantangan sid nakatarang daw. Ike sa banal, it ulun dit amo kadapat rumikot si di Yesus kondiri, tapi varo kinaruhangan dot minangakat sampai nakarikot si di Yesus nalingasan. Yan ko it akapanaw diri. Ikaduvo, na it ulun dit kadapat rumikot nga amo katama. Na yan ko it sid katarangan dit hugot katulu na it isuot ondudot banal ko nakatama rumikot si di Yesus na iriyogi nalingasan. Na milambus to ko sid hugot kaapat na varotolu o hal sid hugot diti. Na nunuka it hal-hal dino na akan itarang ilambus dit elda jukip insan pavagut. Ya, Yesus banal ko agazo sa daw. Kawazao Yesus sid upon rundakay. Na
panurundakai di Yesus sidhalot mongoringos iturun sumakit antawa ikisakit. Jadi bahasa tokoh sid Matius 4 dubon podom toru sampai dubon podom trimo siti minamoros bahwa ogumu neringasan di Yesus it roh dot rogon kondiri nga minogidu varot toru vaza Yesus gumama sidhal dot monorundakai irino monuduk monuturan dot kitab mongosingos songira monorundakai yosido toru hoturan diti ibahagi dao kumadit tongorun ipi it umpuk dina. Nah, it vaza Yesus menurung diti bana manaloko atarang atarahas umaranta yad ditinot vaza dau demonurung atau menarundakai supaya it riniba atau it piumpugan dino karahati kanangan dot komposison masing-masing okon kobayo tidati nokontok masih di toko. Nah, it kitab Yohanes hopod ayat hopod binomoros yoku diti nokorikot supaya varo komposison dioti kosukupan sampai kisabak po. Jelas atarahas menalat it boros diti. Kabazao di Yesus menorundakai emot orotizan di toko Yesus manamnal noko pavarang it samud antawa it kebasian daw. Rumikot Yesus sid pembangunan tu papa varo yosido dot komposisian rini dema ataupun komposisian di toko sopo biaya. Nah, bahasan toko sid kitab Markus iso toruno podom duvo sampai toruno podom sizam minomoros nopongopo Yesus menurung turun minogiduno yosido sid tumpug turun minamanau vagu sid vokon pubah razan untuk lepahabal detinjil. Nasid boros diti ayat diti kopong itu ngoku no kurotu ini duanan di Yesus it tumpuk dina itongorun it ogumu do menginud dao no kurotu ini donan dao. Nah, varot isot alasan nemot kusiti ataupun it arotizanku itongorun baiko engin dot koringasan do gubas bai ino keinginan dia ti okon ko it koringasan dot rohani itina ditit onsi dau. Nah, misi Yesus irino pahabal potongkop Injil
mogihim om menyelamat dit nangataga. Iti no misi daw tagaso. Iti masa toko si Lukas sizam ayat hopod. Dot sementara dot mongringos om pedu dot roh dorogon namot pahabal om potongkop Injil ya ronga popemot pepentarang di ketuhanan daw si Driniba. Jadi bainat dapat ku menarang dah ku si DL. Na konsapatan antad sid panarangan dit eldo jukip sid hogot lakapan. Na talahas banali toluhal diri na Yesus mangajal menuturan ang mga lingos. Manahak dit ko sukupan dari ni ba ako runtup ko o sukup tapi kilabapo. Na isid hogot o kavian diti hogot ko limo na nunupo ka o it gamaon di Yesus ko imuhon di Yesus ito ko tanid mantad ko it tolu o hal diri sampai nunupo ka it umpama di Yesus din. Na sid hugot ko vian diti na itarang atau ilambus dit Elder James na itaksi di Elder James. Oke, mental si hogot keso sampai ada si hogot kapat. Natulukan toko dat tapun nemot di toko nilan di toko wit Quran bahasa di Yesus dat menurun dakai dari ini ba, tapun menurun dakai di toko. Isa mantat di bahasa di Yesus dat menurun dakai. Mengolingos di tulun di Batom Perwol. Pahabal yara di habal ako pasihan. Mangajal yalo. Na sebab mantat keno, emot ito ko bago sa pelajaran dito dat kurang di bahasa di Yesus dan mengumbak ataupun mengsasamod dito ko. Mengsasamod. Jadi soko via dilo keinginan di Yesus dat sususan dito ko. Ikuran di gama di Yesus dan menurun dakai. Nga supaya mantat ko ilot bahasa di Yesus dan menurun dakai. Nah setid pelajaran dot kovian diti baro timuhun di Yesus. Baro piro-piro timuhun. Khususnya setid Matius 24 nokopiamung dot baro piro-piro peristiwa-peristiwa kejadi di Yerusalem. Adaw-adaw do sebelum nokoriket Yesus di pembangunan nokin dulu. Nah si Matius do koduvano podem limo. Na baro tolu perumpamaan ataupun baro piro-piro suriban di Yesus. Suriban diti baro ketan di hopa di sumunika. Limo pintal lima lovong. Na ilan dito ko wisan ito pintal din ang isa lovong. Na sebab mentat keno baro bagut suriban Yesus tentang domba kambing. Na iti timpudi din dito to manginun to ko keriketan di Yesus do kendo basit pamagunan. Kadi Yesus amu osukupong baik sekadar dot mangajal ko amo sukupong baik halot mangolingos sebab ang tepat no si rumah sakit hospital dokter nga dapat mangolingos dot orwa lang patang ngolong-ngolong ba. Jadi harati ada pati datang odok utul mangolingos sipot sakit-sakit yan kina tapi baik dapat ti mangolingos di sakit dot guwas tetapi akan dapat ti mangolingos di sakit dot rohani sakit halot sid kinaringan. Nah Quran ibasa dan tuduk di Yesus
ita perlu dagaman dito ko, ni sunto di Yesus dagaman dito ko. Kadi Yesus, imatay di ko, ikaperluan dia ti. Nunu ikaperluan na sandan di ko din. Ong yad ko itulun dit sumakit, na ina na bang yad kasat sakan dia ti, ong kita war sakan, na paudanan na betulun no, tubitan masih rumah sakit, kapun sid pengobatan. Harati nagam COVID, dito ako na Japan, sebagai ulun dit Ogumu itu lundot kadang-kadang ogulivong. Kuran mabela ang tepat na mato ko sumian si tulun. Ong itu lundot mina nakau dino kira-kira nga ada kapasi mazan itu rumah si ketumang kisah tentang si gereja. Ataupun itu lundot naik ama pantang nina nga ako ren pakiyat kin yadit ala dino itu. Ong kira-kira nga tiagon marati ala dino na tumang kisah na dito ko. Harati itino ito perlu di mata nito ko, si bahasa dito ko do menurun dakay. O perlu do papitan ni don, menurun dakay to ko dari ni ba, secara fisikal, ika perlu natiran dia ti, o perlu do imatan nito ko perlu dia ti rohani. Nah, itino ikenginan di Yesus, kadi Yesus, waro banal ko penting, o kenginan ko gaman di ko. Inano imat ko nununun ikaw perluan di sana ikaw. Maksudnya. Na konsapatan antad sid katarangan ko it nunuin ilambus dit Elder James sid hogat ko limo dit hogat ko vier. Na apo pupusantit Yamato ko do baradzal misingilo si tudukan diti na untuk mengimpihot dit nunuka it harati ko onsi dit tudukan diti na baru pengoduatan antad sidohon ong manganu to ko pedot panibakot masa daw timpu daw na yadin it pengoduatan Kuran ka ivaza toko sumusuy pasasi di gama di Yesus menurundakay dit ta santanid-tanid it kavazao dit kopoposizo dit angulun sid min tutuk di toko. Tu iriogi irinoma it nabarat Yesus kagi dit nisuhu si di toko dat yad ko igama Daudot mangapad ko manahak dot katagan dit ongulun sid mintutuk dito ko irina it ipagama di Yesus na itahak ko sid kinaruhangan dot patarang dot okudik kanangan kino untuk mengimpihot dit tudukan dot Sabat Debiana. Isay na po. Oke, konsapatan Elder. Nah, etungku it paling agazo mesti baru di toko wirinot iman. Aso iman toko, aso pengosipan toko. Jadi akan dapat toko dot sumusui yad ke Yesus. Baino, baiman. Oke, respon mental sudah di pengodotannya dapat Elda Masuta. Kurani itu bahasa di toko dot mengaramit di bahasa ataupun sumusui di bahasa di Yesus sudah menurunkan kehadiran di bawah. Barat boros di Alkitab kadi Yesus it hizan dosid penjara aku nga linawatok do penjara it hizan dot mabanda basoku nga tinakan aku di kodo sulung it hizan dot vitinon aku nga tinakan aku di kota kanon aso nga it asat intronon aku nga nintronon aku di kosin nga
Sapa sa di Yesus dem nodat dot. Sira ko kagimadat. Naka labasa. Sira ko subang sa rumah sakit. Sira ko dot na penjara. Nya ka di Yesus inano tempat tao. Ong magama ko rosoko vai din ibneros ko dino ko masih tulun pokon. Harati nakapanggama ko na ako masih daw. Harati siti kemo to ko tulun na sumakit. Akon ko manulun to ko dino tulun dino sebab sinan to ko dino tulun tetapi magama to ko dino untuk Yesus. Kasaraman ko lebih diberkati igaman dito ko. Akon ko kemo to ko tulun sumakit nya tok tulungan ko pa yalo supaya ina sa ko dal yo ko dito manulung. Natulun. Tulungay ko pa yalo to asa takanon. So ko apan tang mga yalo to man hak takanon. Arti ina dino akon ko menurun na kay dito ko akon ko menurun na sebab ringan tetapi ako itu ko dot enda so to ko. Rantap daw. Na sebagai kesimpulan di tudukan sekolah sabat biano na barot toluot onsi di Nemot High City inano ikeso igama toko mimot mengentupat antawa mia anggai ke mia keruhang di kineruhangan na akon ko baik ko sid munung toko tapi sampai sid ginabo. Iriyogi nunui na boros toko na gamaon toko misuhut dit nunuit na boros toko. Inano kagi it suhu di Yesus mga gama tu nagamano di Yesus si di toko ina. Ikaduho Yesus kadapat menarundakay di kinagumay do tulun sabab tu banal ko mamong ang tawag gumabulyo si dosid ulun dina. Terutama sid ang ulun dit ang susa ang sampit. Na isid ko viyon, isid ko tolu na sid suwang di ginawa di Yesus nese so banal it tomodon daudot mongondul di ginawa. Manganu di ginawa di tulun supaya kasip si dao kotorima ko kanu di ko posisyon penlait ino ikaselamatan di keinginan dao so ko biya irini badino nga sa tisodot apatay ko binasa melainkan kanudot ko posisyon sampai penlait na inono it gamaon iposusui dito ko kumasid sandag toko dot riniba na inanorontob kinaringan mamarakat dito ko sa koviyay. Amen. Na minta dua toko di kinapangaan di gama toko patarang ditudukan di sabat biana. Kinaringan amadahay da pentron sa alom kerajaan do surga dit na penuduk kuasa samod dit abantug dit alayak dat sambahan dahay natutunan dahay melalui Yesus Kristus. Biyanay Tuhan menerima kasih ako sebab napuri manandahay kuasa mi samod no. Iza di pinarambus ako'y di baras no melalui ditudukan sekolah sabat biyan. Nemot na dahay nunuya ni suhuno o mi ginamano umadi kinukumay na tulun at awirin iba. Tapi Tuhan asok kuasa dahay da sumusuy walaupun nasuho ko'y dikaw. Tapi kasih pakoy dot varot radan dot ituduk no si dahay. Dit adapat dahay polrembus sid ulun pokon biad ko'y ginaman. Tuhan san pabagu terima kasih mindamo ko'y di sundunu izaditi na napongon ay kamadahay amon red diti nga miyotong kisadakoy na namon na Tuhan di malaikat no na masugosodahay siyong ba kayo po supaya iboros no nga akali dat handaman dahay
na suko biya iti na indemon dahay umitahak dahay si kuasan okon ko mozo di keinginan dahay kondiri tapi biya na mozo di keinginan. Si ngaran di Yesus minta doa menerima kasih. Amin.